Guys, Yamaha YTX 125. Papalitan natin to ng return spring mga guys. Ayan, tinalian ng guma para lang bumalik yung kick arm. Yan. May butas na pala to guys, yung crankcase nya. Kasi pag kick, dyan tumama sa crankcase kaya nabutas. Tsaka pala guys, yung under nito guys, palyado. Bago na to yung spark plug at saka carburetor, bago na. Palyado pa rin. Kaya binalik namin sa original mga guys. Ano to, convert noong unang gumagawa. Convert ng CDI 4 pins. Palyado pa rin mga guys, kaya ibalik natin sa dati yung original na CDI. At saka tinabasan pala to ng piston, piston. Ano pala guys, tinabasan to ng magneto. Binalik din namin sa dati yung ano niya, yung timing na mahaba. Tsaka yung CDI na original, binalik din namin. Ayan guys, akala namin na return spring yung sira guys. Hindi pala guys, yung ano pala, yung stopper ng axle kick bungi na. Yan tinisting namin dyan. Nagtaka kami, ba't bumalik goods pa pala yung nya, return spring. Ayan guys, bungi na guys, bungi na yung kick axle. Ayan bungi na, bungi. Yan, bago na yung CDI guys, binalik namin sa original. Dati naka 4 pin yan. Tsaka dyan sa magneto, binalik namin yung timing na mahaba. Yan guys, yung tali noon, yung ginagamit lang na return spring, goma. Yan guys, pinaandar ko na dyan guys. One click lang guys, andar na yan. Tsaka okay na guys, wala nang palya. 100% walang palya na guys. Hindi ko lang maparinig kasi hindi ako marunong mga gano dyan guys, mag edit. Hindi ko maparinig yung andar nya. Pero goods na yan mga guys. Wala na yang kapalya-palya. Kunin na yan bukas sa may-ari. Ayan guys, na goods na yan. Thank you for watching mga guys.